તો કોંગ્રેસે પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા પર જોરદાર પ્રહાર કર્યા। પર્યાવરણ મંત્રી ખેતર પર જઈ સર્વે ના કરો, કોંગ્રેસ પર્યાવરણ મંત્રી તમે તેવી કોંગ્રેસે વાત કરી છે। તો જે રીતે પર્યાવરણ મંત્રી તમે પર્યાવરણની ચિંતા કરો તેવી કોંગ્રેસના પ્રહાર સામે આવ્યા છે। પર્યાવરણ મંત્રીને ચિંતા કરવી જોઈએ, પર્યાવરણ બચાવવાની पर्यावरण मंत्री की जवाबदारी है। खेतर में सर्वे करी अने कामगीरी पूरी ना करो तेवा कांग्रेसना प्रहारों सामे आव्या छे। शियाळामां बदलायेला हवामान मामले कांग्रेसनुं निवेदन सामे आव्युं छे। पर्यावरणमां थयेला बदलाव मामले सरकार पर कांग्रेसे प्रहार कर्या छे। तो जे रीते पर्यावरण मंत्री खेतर में सर्वे करी अने कामगीरी पूरी ना करो कांग्रेसना प्रहार सामे आव्या छे। कांग्रेसे पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया पर जोरदार प्रहार कर्या छे। पर्यावरण मंत्री पर जोरदार प्रहार करवामां आव्या छे। खेतर पर जई अने सर्वे ना करो तेवा प्रहार कांग्रेसे कर्या छे। पर्यावरण मंत्री तमे पर्यावरणनी चिंता करो तेवा प्रहार करवामां आव्या छे। पर्यावरण मंत्रीने चिंता करवी जोईए तेवा प्रहार करवामां आव्या छे। अमे सरकारने रजूआत करीए छे आपना माध्यमथी के मात्र खेतरोना जईने पाकना नुकसाननुं सर्वे करवाथी पूरुं नहीं थाय। पर्यावरण मंत्रीने चिंता करवी पड़शे पर्यावरणनी के आ पर्यावरणनो बचाव केम करशुं।